हाँ हाँ किस करिया एटा को हेलो आपण मान को नमस्कार मु स्वागत करुछि संजीव लक्ष्मी ब्लॉग रे चलंतु आज ब्लॉग टी को एठो आरंभ करिया मु एबे छता धरि के जाउछि बिल को काम करिया पई मामा तमे कोन करछ एठी मामा ठिया हेछि धनुतिर बनौछि नै मा गेली सियाडे पानी पुरौछि तो आज ब्लॉग टी एठो आरंभ कलु गाड़ी धरलेनी बापा को कोदाड़ी धरले कोदाड़ी आउ सेठी ढामा एड्रेस से चेड़ा गुड़ा को बोहिबे माटीर जो ये गुड़ा को मु काटिबी आम जाऊँ एबे बिल को ये देखो तो बापा बोहिले मो कोदाड़ी सेटा को बोहिबी करिछन बापा एटी काम करुछन एटी मूसा कोणार आम ये पत्थर पकेलु एटी गोटे पत्थर सेठी गोटे आ बापा ये मूसा कणा गुड़ा को छेकुंट पानी रोनी बिलरे ये बापा काम कर बहुत जोर वर्षा हो देखु बापा भी छता धरी मु भी धरी आम ये वर्षार देखु प्रबल वर्षा हो बापा आगे चलती मुझे पछे पछे चलती बिल पाखे ताड़ गछ पाखे पहुँची गलु ए बापा ताड़ कुड़ौंट यहाँ है आम ताड़ गछ ये बापा कुड़ौन यहीगा देखु यहीगा ताड़ आज पिठा करवा बापा कहन से ताड़ गुड़ा नहीं कि जावा एगुड़ा पिठा कले हाँ ये देखो बापा यही ताड़ धरी बढ़िया लगे ना बापा हाँ 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 खोली आगु युवा बहुत करुले एवं गाँव रु जिते पिला बाहर को पलाऊन आगुड़ा खाऊ ना किंतु एत सारा फल देखते पड़ी तो आम कुड़े कि किसी नेउछु मामा खुशी माने खुशी बहुत मामा किस करवा एटा को बहुत खुशी लगुच हौ हौ माँ गेल माँ ता माँ को टाणी माँ से आस जेजे माँ पाक जाए जा आस चल ये जेजे माँ पाक जा चल चलो ये बापा आ माँ बस बापा जाए मुझे बिल को बापांकर से शुंखला गाड़ा लगी माँ छड़े दौना ए माँ छड़े दिंतु टे छड़े सारी अल्प अच्छी माँ बस आज माँ मूड अफ अच्छी शुई ना यही छड़े सारुन मामा आसला ए माँ बापांकर छड़े दिया जाओ गोटे जा सब का छड़े दिया जाओ छड़े सारे सरीगला नहीं बापा हाट जीवे नी खाओ खाओ नहीं नहीं मु खाइबे कंचा मु आज खाई पारे देखुच मो अवस्था खाओ खाओ केटा भी छोड़े पार केते टाइट होछि तारो गो एटी पिठा तमे स्कूल रु खाई के आछो माने तमे आउ खाइबनी ना कोन कहउछो मामा ना तमे भी खाइबो एते दिन खाइ ना आजि खाइबो आजि खाइबो आमे आज खाइबा आमे खाइबा आमे मामा सांगरे हला आज ताल पिठा करवा गेली गोटे मामा गोटे एटा मो पे ना मा तमे खाइबो
ଖାଇବି स्कूल रे आसिक ड्रेस चेंज करनो सीधा एटी आछो नहीं हां मामा मामा ଦେଖୁଛି ଆଗେ କେମିତି ଛଡାନ आगो केंती छोड़ान आ सिखुछ तो हो तमे सिख आमे जाउछु हाट हां बापा संगे हां तम पिठा बनै के रेडी करो हां हैला ओके को ओके तो हो ଏମିତି ପୋଡା ଛଡେଇ ଦଉନା ଝିରି ବଡ ନା ना बनै सर ना ନାଇଁ ए देखो मामा भी लागी पड़लानी ना मां हां এটা ଟିକେ ମିଶେଇ ଝୁଲରେ हां हां ବନା मामा पिठा बनाउछ ହାय एरी ताड़ पिठा मा बनाउछ पत्तर बनेबे नै ग मा छोटिया छोटिया के आनिछ एमा बड़ पत्र आनो ଓ ବଡ ପତ୍ର ଗୁଲି ଗଲି ए गोटा पत्र पिठा हबो नै मा ଏ ଗାଡି ଖିଚो ନା ବାପା केला मामा ଏଠି ଖିଚो दियो दियो आनो एटी मामा को सिखौछन मा भल से तेल दियो मा एटी मामा तेल दउछि आ पत्र रे पिठा हबो ବାପା ओ गो मा ଏତେ ଦିନ କରିନା ତୁମ ପାଇଁ ଯେ ବଡ ପତ୍ର ଆଣିଛି बड़ पत्र आनिछ ତୁମେ ଯେ ବଡ ଅଛ ଯେ ओहो ତୁମେ ଯେ ତୁମେ କରବ ତୁମର ପତ୍ର ଯେ सेटा दियो मामा को हां ती मामा करि सलानी तलो एठी ताळ पिठा बना हबो नै मा ହଁ हां हां आओ हो ତୁମେ ଯେ ଖାଇବ ନା ना मु खाइबिनी मा ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ତମେ गोटे खाइबी बेसी नै हां हां हो हो ବେଶୀ ଯେ ଖାଇବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଯେ हां हां हो हो এটা তো মোটা না ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ସେଇଟା ହଁ ଦିଅ ତମେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଆଉ ଏଇଟାର ମାମା ବନଉଛି କେତେ ବଡ ପତ୍ର ଦେଖିକି ଦିଅ ତାଲ ଏ ମାମା ପରା ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗାରେ ଦେଇଦିଅ ତାଲ ଏମିତି ନେ ହୁଁ ନେ ବାବା ତ ମୋଟା ଏମିତି କାନି ହଁ ହଁ କର 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 ତୁମେ କର ହୁଁ ନା ତମେ କର ଏଟା ମୋଟ ପାଇଁ ହଉ ହଉ କର 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 ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ଯେ ମୁଁ କରି ମାନେ କରିସାରିଲାଣି ଏ ଗୋଟେ ପିଠା ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ହେଉଛି ଆଉ କରିସାରିଲାଣି ନା କ'ଣ ସେଟା ହେଇଗଲା ପୁରା ମାମା ହଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସେଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିସାରିଲାଣି ତୁମକୁ ଏ ଦିଅ ମୁଁ ଖୁଏଇଦେବି ତମେ ଖାଇପାରିବନି କି ମା ତୁମେ ଭୁଲେ ନା ହାତ ଦେ ଏତେ ନିଜେ ଖାଅ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଖୁଆଇ ଦେଇଛ ଖାଅ ଖାଅ ଆଜି ହଁ ତୁମେ ନିଜେ ଖୁଆଇ ଦଉଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାମା ଚାଲା ହଉ ଖାଅ ଖାଅ ପିଠା ବି ଚାଲିଛି ମାମା ନାଚୁଛି ହେ ମା ପିଠା ଖାଉଛ ତୁମେ ଖୁଆଇ ଦେ ଜେଜେ ମାଙ୍କୁ ଖୁଆ କର ନା ଏଇ ଏତେ ସାରା ପିଠା ବନେଇ ଦେଇଛି ଏ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ମା ଖାଇବ 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 ହଁ ତମେ ଏ ମା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯା ଖାଇଲ ମୁଁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଯାଅ ଯାଅ ଭାଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି वाओ टेस्टी ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ହଉ ହଉ ସେତିକି ନାଚ ହଜମ ହେଇଯିବ ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଏ ମାଡ଼ିବ ପିଠା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମା ହଉ ହଉ ଖାଇବ ତୁମେ ହଁ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ତମେ ଖାଇସାର ଖାଅ ଖାଅ ଗେଲି ଏପଟେ ବାଦାମ ଭାତ ବନେଇଲା ମା ସେପଟେ ବନଉଛନ୍ତି ଏ ତାଳ ପିଠା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗେଲି ବନେଇଦେବ ବୋଲି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମା
ନା କେଲି ତମେ ବାଦାମ ଭାତ ଖାଇବ ପୁଣି ତାଳ ପିଠା ଖାଇବ ଆଉ ମୋଟା ହେଇଯିବନି ଆଉ। ମୋଟା ହେବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ। ହଁ ଏତେ ଏକ ତ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛ ପୁଣି ମୋଟା ହେଇଯାଉ ଖାଇ ଖାଇ ପେଟଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଘରେ। ସ୍ୱାମୀ ଖଟିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଖାଲି ପେଟେଇବେ। ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ କଣ? ହଁ 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 ଘରେ ଖାଇବ ଆଉ ଶୋଇବ। ଠିକ 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 ଖାଅ ଖାଅ। ଏଠି ହେଲାଣି ବାଦାମ ଭାତ ପାଇଁ କି ଗମା ଆଉ ଦିଟା ଅଛି। ଆଉ ଦିଟା ଏଇ ସରିଲାଣି ଏଇକା ପିଠା ଗୋଟେ ଖାଇସାରିଲେଣି ମା ମାନେ ଆଉ ଦିଟା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ସରିଗଲା ଆଜିର ପିଠା। ପୁଣି ବାଦାମ ଭାତ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମା ଏବେ ବାଦାମ ଭାତ ଖାଇବ ନାଇଁ। ହଁ ହଉ ହଉ ସଜେଇ ତାକୁ ଚାଳ ଦବା। ହଉ ହଉ। ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଆଜି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ। ତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ମାମା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ନା ମା। ସୋ ବାଏ ବାଏ।